Apusa avawa kamna tsukove. Ti pastor lonyo vitaji. Pastor kasari aveva salam tsukove. Ti hanira aveva ranekam hawa tsukove. Kaseke kava hiri yes. Ti sandastabri aveva kamna tsukove. Azakena kawe katanga hiva hakamchi atsoto katsukena. Nosu ilosa watuchi Pasari tuji avawa katse Evishan kasho mazara la tara lukeva. Avawa na ma nire kaso senda nyuta ma nire va karozana kasa kena kamuhu aveva katse tsa save. Tsoto aveva isetseri ma kapo kana kasa kena hiri roza tseve. Tsakene hiri nga ipastariva ichi ikeri nga tse taji makataji mamihe. Nyokata nga ikeri va akatse mawa peve tsa vitaji makataji mamihe. Ti ikakuri vangana makataji mamihe. Pastari tuji avawana kakuju akatse kasa. Tsakena Timothy apowa kasho mga tarava shakasa. Pastori tuji tsoto aveva hiri va roza tseve. Tsakeni hiri paplikri ngada. Paplikri nga sada I pastori va kamehena mariva kasekele. Ti makeme ringa kamehena manotachi memehe. Ti tsoti satachi alive karazi vana ma ministry mkasachi memhe. Nowa tuji kinina ikuriva kamuhuri tuji kamehena pastor river kasege tsave. Ti ma kemeringa kamehena notave. Tita kamuhuri tuji kini nga pasariva kamehena kasege matsa nyuda mare mano mana katanga kamehena mano. Hakamache kaperi kamahu tuji kamahu nga tsoto aveva mano manave. Ti pasari nga keta mano mana rave. Tsakena ikamahu ringa nyuri kamache sakachi makawara save. Hiri papli ringa kamehena meshe nonolo. Hiri kena avuwana akatse pastor sakasa kamehena mano tuchi hiri kapoka wetyo. Tsakeni hiri papli ri ikarori tuchi pastori va kamehena mesekechi mehe. Mazanga kamehena makanachi memehe. Ti makemeringa atsotovo kem ta matsaji memehe. Tsata tuji hiri ave kena akanye penave. Pastari kena azuku kasa kazante. Hotel kasava signboard va hata shakasangu. Pasari tuji katsa kaju ame kavi wanyu. Frivana katsa nati shasa. Lokasa pasakasada avo rama katseva tsungu taji mangawa taji ashetsa taji. Shute kawava manichana mava ame kuta. Pastor na kaza. Pasari va na ame kavi wanyo tana mokina ame kuvelo. Hinga pasar save mo te kaza. Tina hotel manager na mava. Nona akatse makutana tsamo te kaza. Tsati sana pastor na awule. Makajia kena retaji kasije lovatse. Hiri na hama
zakuvuna ka tsara. Pastori ave tanyu tite pastori uri tuji Bible vu commandment kasa mkazi. Tsakena ikamuhuri nga nyuri kamahu kamache masara thi pastori nga mano manave. Tsakena pastori vu kazanga wa tuji no kamahu vu mba prichin masatam tita i central level karonga majena makarochi mamihe ti alivu nga ikokeri nga nitsa shetaji mushochi mamihe ti no kakuri nga majo shetaji kpele kapake na nyuna tsure kamasa wa tuji kase no kakemo kasangu na ven ma kasi yeva re tsena di nova zikepe kena Chikena kamakrana majo shelo. Efficient ka sho maza dara lukevana kangura tuji no tuji avuwa kache kasada. Te Timothy akaniwa ka sho kasar la dara luke avuwa na ma povo kasanda novo preacher teacher kasasave. Chikena no ministry kena Galatia ka sho mangarale makekena kaniva shukasa nan kif cha vitaji administration satuji no public nga na novo kamazenave no ministry nga mehenave pastori aveva avawa kamaze ti kasukasho kepewa salo Izu aseke nire avekena azu kazan nga watuji. Kala tiare ka shokasarale tarava. Hiri anirita avawa kameshe nyuna. Nire kameshe nyuta. Nire sak loye na kasa mba sasadi. Tsakameche shotuji avawa seperi da michite. Hirita kemato tova avawa seperi di mechitena penave. Isaya ka shokas relatara mangava. Tsakena ikeri krukena kukatanga hiriva mano. Kakunga sa katanga ikakuri nga marale. Ikeri nga anikame hiri azana prove. Ikerina nyure mafete tita ikerina anire kame heri ti aluve ranire makakra anyomba trista nyurita. Tsakena tsure kamasa aji kasi yevamba mashotamna avawa kamazeva shonave ralyo. Anire aveva akatse kapewa salyo nasheteo.